Hello guys. Bumili ako ng Lipton tea. Nandito ako sa bridge kasi sunduin ko sila Auntie Perla, Philippines, bound to Singapore, and now coming soon here in Malaysia. Sunduin ko sila guys. Yan, ito yung bridge na connecting sa Petronas Twin Tower at saka Pavilion. Yan, garutay na speech. Kanina nag-grocery ako guys. Kami ni Mayariza sa punta sa wet market. Bumili ng fruits. At fruits. Etc. So see you later my next vlog. Oh, I'm thirsty. That's why I drink Lipton tea. Feel the tea, feel the thirsty. Oh, sorry. Sa sobrang lamig kasi mainit dito ngayon. Drink moderately. Ayan. Super traffic dito guys. Nandito ako nag-aantay. Mahangin ba sa labas? Ayan. So yan yung tour bus. Ikot-ikot dito sa Kuala Lumpur. Ayan, maraming ano guys. Alright, see you later. Ayan. Dito ko sila sunduin guys. Sa Berjaya Times Square. Sale, sale, sale. Repair. Blink, blink, blink. Alright. Oh, I like this color. Nice one. Nice, nice, nice. Daming sale. Auntie, welcome Malaysia. Ayan, welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Asam si Ina? Okay rain. Ha? Yeah, thank you. Auntie, Jovelyn, Jennifer. Ayan, welcome. So, papunta na kami sa aming apartment. Aming daw. Okay, thank you. See you later. Ano silang auntie? Naaragin sa Malaysia. Picture. No, nindot kayo. Jojo. Asa naman si Kylie? Kylie.
Ha? Today I'm a picture. Kahit magpalayo siya na. O si Hasil nagpicture. Atay, mabuhi. Ano grabe naman. Ano yan lagi ba? Hindi ang binigay. Mana? Okay na. Okay na, kaya nagkuha ba ko? Hindi ma-post. Picture di ma-post. Nga naman. Wala, hindi naman. Balin mo sa post. Ana forever na sa kuan sa kong YouTube. Forever na ni sa kong YouTube. Apa. Okay? Ilang ang banan. Muna akong ante sa bubu. Mga teenager. Oh, apel-apel po do. Tapi kan dia memang ano lang. Baklay. Nagbaklay na may nagbaklay pa uli. Hello. Morning, guys. Ha? It's morning. It's morning? It's morning. It's not morning. It's evening. Yes. Why is it morning? It's evening. Hello everyone. Try da yun kaya ron nga practice ka kay himuan mo tika ko ang channel. O di ba? Wow! Taga-asa mga bata. Andrew, taga-aso na ka. Sayo na ka budot. O di ba? Roti canai. Roti with eggs, huh? Roti with eggs. Oh, and dati tari milk and tea. Milk and tea. Ano siya? Oh, try. Hot? Hot na siya. How it tastes? Lindot? This is PH to KL TV. Thank you for watching. Be safe.